2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ବାଚନ ଗଣକ ପ୍ରଦୀପ ଗୁପ୍ତା ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଏମଡି ଟିଭିରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୁଲ୍ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭଲ ସୁନାମ ଥିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 65% ସେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଏନଡିଏକୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏକୁ ପ୍ରାୟ 400 ସିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଏନଡିଏ ଖସି ଆସିଲା 293କୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପିର ଆସନ ମଧ୍ୟ 303ରୁ ଖସି 240 ହେଇଗଲା। ସେମିତି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକକୁ ଦେଇଥିଲେ 131ରୁ 166 ସିଟ୍। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ 233 ସିଟ୍ରେ ଜିତିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବାଧିକ 99 ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା। ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପୋଲ୍ସ କରନ୍ତି বা ଆମେ ଦେଖୁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ବୋଲି କହୁ, ସେଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହୁଏନି ବହୁତ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଦୀପ ଗୁପ୍ତା କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିଭି ଆଗରେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ଦେଖ ଏଇ ସର୍ଭେ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଠିକ୍ ହଉନି। ଗତକାଲି ରାଜଦୀପ ସରଦେଶାଇ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ଟା ଗୋଟେ ତମାସା ହେଇଛି, ଆକୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଯିବା କଥା, ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭାରତର ପ୍ରଭୁ ଚାୱଲା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଫୋଲୋଜିଟା ପ୍ରୋଫେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, অর্থাৎ এই যে জনমত সর্ভেটা গোটে ভবিষ্যবাণী হয়ে যাই, আকু বি বন্ধ করেদেলে চলিব। তা অর্থ লোক বিভ্রান্ত করা, ঘণ্টা ঘণ্টা টিভি এই শো উপরে আলোচনা করা, তার কিছু মানে না। মাত্র 2 দিন পরে যেতবে এক্সাক্ট পোল বা প্রকৃত ফল আসুচি, সেমানে দেখুছেন অনেক সময় এই সর্ভে এজেন্সি গুড়িকর ক্রেডিবিলিটি নাই। ফ্লাই বাই নাইট অপরেটর মানে আসছেন, অর্থাৎ আজ গোটে এজেন্সি খোলিদেলে কালি গোটারে নাহান্তি, এমতি ভাবে সেমানে সর্ভে করছেন। ডাটারে বহু ট্রান্সপেরেন্সি নাই, যে নমুনা বা সর্ভে নৌছেন তা বি ঠিক নাই। সেথিপাই লোক মানে হড়বড় হউছেন বা আজকালি তাଙ୍କ উপরে বিশ্বাস করুনাহান্তি। সেমানଙ୍କର মত হଉଛି আমেরিকা ব্রিটেন ভଳି রেজিস্টর্ড সর্ভে সংস্থা রহু, সেমানଙ୍କର ডাটা ট্রান্সপারেন্ট রহু, ভুল হেলে বি যে মার্জিন অফ এরর প্রায় +-3% ভিতরে রহু, তাহলে লোক আশপাশ গোটে সত্য জাঁপারে। আপনার স্পষ্ট করে চাহে যে এই সেফোলোজিটা গোটে পিওর সাইন্স, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ভଳି নুহে। এইটা গোটে পলিটিকাল সাইন্স বা গোটে বিহেভিয়রাল সাইন্স কহিপারନ୍ତି। আপনার সাধারণ লোক মানে তাঙ্কর কাহাকু ভোট দেবে নদেবে শেষ যাই বি কহନ୍ତି নাই। আপনার সেই প্রদীপ গুপ্তাঙ্কু দেখন্তু যে আক্সিস মাই ইন্ডিয়ার এমডি আউ চেয়ারম্যান, তাঙ্কর যে রেকর্ড 2013 পরে থিলা, এথর ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন উপরে সে কোনসি প্রেডিক্ট কলে ନାହିଁ। তাঙ্কর যুক্তি হেলা এথরক ভোট দেলা বেলে পশ্চিমবঙ্গরে 70% লোক কাহাকু ভোট দেলে କିଛି କହିନଥିଲେ, ନୀରବରେ ରହିଥିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଚାୱଲାଙ୍କ କହିବା କଥା ତାମିଲନାଡୁର ଭୋଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବେଶୀ ପବ୍ଲିକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇଂ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଏ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି। ତାପରେ କ୍ରେଡିବିଲିଟିକି ଆସିବା। ଏଇ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଏ ବାଇ ନାଇଟ୍ ହଠାତ୍ ପଳାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଖରାପ ହେଲେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଖରାପ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲାଣି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ପାଇ ଏ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ଗୁପ୍ତା ଏ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ହାୟାର କରିନେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ବିଜେପି କାମରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଓପିନିଅନ ପୋଲ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ବି ବାହାରିଗଲେ, କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଏ ନୋନ୍ ଡେଭିଲ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଅନନୋନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ପକ୍ଷରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭୁଲକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଧରିବେ, ଆପଣ ବାୟସ୍ଡ କି ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାଠୁ ପଇସା ଖାଇକିରି କିଛି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସନ୍ଦେହ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। କେବଳ କ'ଣ ଭାରତରେ ଏଇ ସର୍ଭେ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହେଉଛି ନା? ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବଡି ଅଛି, ସେମିତି ଏଇ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ, ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଡାଟା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଜଣାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବେ, ଆମେରିକାରେ 1969ରେ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ ପୋଲ୍ସ ହେଇଥିଲା ଏନସିପିପି, ତାକୁ ଦେଖି 2014ରେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିଂ କାଉନସିଲ ବା ବିପିସି ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ବଡି ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡାଟା ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ
ट्रांसपेरेंटली शेयर करछन्ती किंतु आपण देखिथिबे अमेरिका रे एई 2024 रे 538 आसन विशिष्ट इलेक्टोरल कॉलेज रे मैजिक फिगर होची 270 किंतु रिजल्ट बाहरला बेल को देखा गला डोनाल्ड ट्रम्प को 312 इलेक्टोरल कॉलेज रु वोट मिलथिबा बेले कमला हैरिस को 226 टी इलेक्टोरल कॉलेज रु वोट मिलला जहा कि डोनाल्ड ट्रम्प कमला हैरिस ठारू 86 इलेक्टोरल कॉलेज रे अधिक भोट पाइले तो अमेरिका रे एते व्यवस्थित थिले मध्य काहेकि विफल होची आपण पचारि पारंती मु ओडिसा रो भारत रो गोटे उदाहरण दउची जेमिति कि टेलीविजन जो रेटिंग ताकू वर्तमान बार्क करूची आगु टाइम ऊपर बहुत संदेह थिला आपण जानिथिबे 2020 रे रिपब्लिक टीवी ना रे बहुत कंप्लेन आसीथिला तबे से चाहा हो परे से केस कोर्ट रु क्लोज होता किंतु गोटे बड़ समस्या आसला बार्क रो एई डाटा बा सैंपल परफेक्ट कि नहीं ताकू टैंपर करा जाय कि नहीं जो जो गुडाक पीपुल्स मीटर जो जो टेलीविजन पे जो सैंपल घर गुडाक लगा जाउची से डाटा ठीक आसुची कि नहीं ए नै गोटे संदेह आसीथिला पार्लियामेंट रे मध्ये आलोचना हेतिला आपे गोटे परफेक्ट बॉडी क्रिएट करा जाऊ परफेक्ट आईन आसु ए बड़ी मत प्रकाश पाइतिला किंतु एइतरु जणा गला हमर बार्क भली गोटे बॉडी थाई मध्ये मैनिपुलेशन रो संदेह थिला आपण आउ केतक चैनल को मध्ये फाइन करथिला ट्राई तेणु एथुर जना पड़ुची किछि प्राइमा फेसी कंप्लेन जो आसीथिला से फाइन रु जना पड़ुची से माने मैनिपुलेशन ने थिले तेणु गोटे बॉडी करि देले जे सर्वे परफेक्ट हबो एम्ति कहि हबोनी एवं तापर जदि आमे विज्ञान सम्मत भाबे भाबिबा एई सेफोलॉजी बा ए सर्वे गोटे सामाजिक विज्ञान आपण कहि परंती बा राजनीति विज्ञान एतरे लोकंकर मनर कथा ट्रेन एगुडा को देखा जाउची तेणु एई सब ठीक बा संभव नै जेतेबेले जाय क्रेडिबिलिटी ठीक नै जेतेबेले जाय आसुथिबा टंकार मूल ठीक नै सेतेबेले जाय एग्जिट पोल एम्ति संदेह रहिबो ना अमेरिका ना ब्रिटेन आम पई उदाहरण होई परिबे नाही एनी आपणकर कोन मत रहिछि आपण ए यूट्यूब थ्रेड तळे मत दियंतु।